Hey guys, welcome to my first ever video sa akong channel. I figured na since Pride Month is coming to a close, I figured out na it would be appropriate to do a I guess Pride inspired makeup look. So let's get started. To start off, I will be using a concealer that's a few shades lighter than my skin tone. Kay gusto na to nga mo-pop jud ang colors of the rainbow sa akong lids. Gamiton ako ni nga concealer para pang carve sa kilay and as an eyeshadow primer. I-blend din ako downwards ang concealer para dili siya streaky tan-awon. Using the same concealer, magbutang lang ko og gamay nga dot, then wala akong silbi as to prime the lid itself. Pwede na po mo magamit sa inyong fingers para i-blend pa further ang concealer or eyeshadow primer. And because I have hooded eyes, mas prefer na ako nga mag-set sa ako ang eye base with just a tiny bit of loose powder para dili mag-crease ang ako ang eye base. Next is akong ilimpyo ako ang upper part sa akong kilay using a skin tone foundation. One shade darker than my main foundation po akong gigamit since mas dark akong forehead. Na-realize na ko nga nadamay na ko ang kilay sa foundation, but don't worry, ma-fix na ko na later off camera. Ako alang dayon gi-fix ang upper arch sa akong kilay para dili kayo siya boxy since baga na akong kilay daan. Ako lang dayon gi-spread ang foundation all over my forehead. Ako lang dayon is set with pressed powder ang ako ang forehead. And as you can see, kita na mo hitpan na kaayo siya kay inganan ako ka favorite ang pressed powder ni Vice Cosmetics kay diverse ang shade range and hiyang po siya sa ako ang oily skin. And now for my favorite part of the makeup, which is eyeshadow. So magkuha ko og light warm brown nga transition shade. Ako personally butang ko og transition shade right on my brow bone kay mubok og space between my eyes and my eyebrows and hooded po kog mata, so yeah, akong gibutang pod really high ang transition shade para naay space for the cut crease later. And i-diffuse din ako ang transition shade with a round fluffy brush. Then for the cut crease nga part, magkuha lang ko og red o yellow shade. Ang red ibutang nako sa outer part sa ako ang eyes, then ang yellow sa inner part. Then gi-blend lang din ako slightly ang yellow to the red para smooth ang transition niya between the two colors. Na-notice po na ako nga nagbitak-bitak ang yellow eyeshadow, so I just used my fingers na lang para ma-fix ang issue. Basa-basa pa ako ang brush manggod, so lesson learned, don't use an eyeshadow brush kung basa-basa pa siya. Ako lang din i-blend together ang two shades para mas smooth pag ang transition niya. But I realized nga short ra kayo ko ang crease shade, dugangan na lang nako. Nakuha lang dayon ko og cotton buds and micellar water para akong buhaton ang cut crease. As you can see, akong gilimpyo ang cut crease higher than my actual crease kay I have hooded eyes. If sa actual crease ko magbuhat sa cut crease, dili gyapon siya makita kay ma-cover na siya sa hood. So yeah, that's why I place my cut crease higher than my actual crease. So nakita ninyo nganong ako ang gibutang ang cut crease above my actual crease. Bisan akong i-relax ang ako ang eyelids, makita gyapon ang crease. Rest in peace, cotton buds. Using the same concealer nga akong gigamit as eyeshadow primer, atong buhaton ang cut crease itself. Then ako lang dayong gi-spread ang concealer to my inner corner. And gi-retouch pa nako ang cut crease kung kinahanglan pa siya i-retouch, and gi-evenly spread din ako ang concealer all over the lid. Wala na ko nag-set with loose powder kay gusto na to mo-pop ang shimmers. Using this all metallics eyeshadow palette from Detail Cosmetics, I will use the shade Serious on the outer part of my lid. Sponge tip applicator akong gigamit ani kay when it comes to shimmers, mas tsada siya color payoff as compared to a brush.
In the middle of my lid, I will be using the shade Vega. Ako lang din siyang bring towards the purple shade. And to make the transition between the two colors smoother, ako lang din use ang akong fingers. For the inner lid, I will be using the shade Nash. And for the inner corner, I will be using the shade Talitha Franklin. Try lang. Going back to the Beauty Glazed palette, akong gamiton ang purple na matte shade to smoke out the outer V of my eyes. And i-brush na ko siya upwards ang color to give my eyes a lifted effect. Mura pod siya o smoky wing tanawon sa layo. For my under eyes, nakuha lang dayon ko og matte orange and yellow shade. Ako na din siyang gi-blend into the purple ang orange para smooth ang transition. Using a very light concealer, ako lang dayon gibuhat ang double cut crease. And yes, as you can see, na mess up na ako ang double cut crease, but ako lang nag-retouch later using the same sponge tip applicators nga akong gigamit pag-apply sa shimmers. Akong gigamit aning brush is a nail brush kay mas precise siya og strokes. Ako lang dayon gi-stop ang double cut crease where the transition between blue and purple meets. And I noticed nga hapit na malubat akong camera, so off camera lang ako i-finish ang eye makeup. So here's the finished look on video. Char, feel kayo. And the final look on pictures. So that's it for this Pride-inspired makeup tutorial, as well as my first ever video on this channel. To see more content like this, please don't forget to like, comment, and please do consider subscribing. I love you guys so much, happy Pride to all, and I will see you on the next video. Bye guys!